औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है इट इज़ कीमोट्रॉपिज्म फॉर क्लास 10th साइंस एट इज़ बायोलॉजी। सबसे पहले हम वी वर डिस्कसिंग control and coordination, and inside control and coordination we were discussing the subtopic that is tropic movements. Inside tropic movement we have got different types of tropic movements due to different stimulus produced by the environment and other factors. Today we are going to discuss another response by plants, that is response of plants to chemicals. A response of plants to chemicals, that is chemotropism. अगर chemicals as stimuli होंगे environment में या प्लांट पर, तो प्लांट का जो रिएक्शन है वो हमने पढ़ना है आज। जो भी प्लांट की ग्रोथ है, उस प्लांट की ग्रोथ और मूवमेंट और ड्यू टू केमिकल स्टिमुले, यम दोनों चीज केमिकल स्टिमुले। अथी वनान कीमोट्रॉपिज्म यम दोनों चीज ग्रोथ प्लांट बढ़ुन बी प्लांट मूवमेंट, कह मूवमेंट, चाहे पार्ट ऑफ द प्लांट आमिच मूवमेंट या होल प्लांट कर मूवमेंट, यम गसान दोनों कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ केमिकल। तो यह गसान इंड्यूस कित गसान इंड्यूस हेको वन द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। सिंपल वर्डन मज कीमोट्रॉपिज्म गो क्या गोड वो ग्रोथ। अगर वो ग्रोथ ऑफ और मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब कत फ्लावरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स मज पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल फीमेल पार्ट। पोलन ट्यूब तो अमिच ग्रोथ या मूवमेंट टुवर्ड्स ओव्यूल यह इंड्यूस गसान induced by sugary substance as stimulus. Sugary substance as chemical, यह as stimulus, वो chemical stimulus। यह example कमिच, this example of chemotropism। यह हेको एक्सप्लेन करित इत कना राइप स्टिग्मा राइप स्टिग्मा कि कत पे कार्पलस पे यम दोनों पार्ट कमिक फ्लावर राइप स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ द फ्लावर। यह कर सेक्रीट केमिकल substance which is sugary substance, sugar type substance। यह कोकन कर secrete into the style towards the ovary female part of the plant। ovary kun sugary substance गसान from stigma। the sugary substance acts as stimulus for the pollen grains। यह stimulus मिलान कमन खतर stimulus for pollen grains। तो कमन pollen grain यम fall गसान कौन पे stigmas पे। the pollen grains respond to stimulus by growing pollen tube।
یِم پولن گرینٕز پَتہٕ أتھۍ شُگر سبسٹنس یُتھ کیمِکلس پٮ۪ٹھ ریسپونڈ کران یِم چھِ کران گرو پولن ٹیوب in downward direction. یہِ کوٚت چھِ آسان ڈایریکشن اَتھ downward direction بۄن کُن and to the style of carpel and reach the ovule of the ovary. یہِ چھِ واتان یہِ چھِ گژھان ییٖژ گروتھ اَتھ کہِ یہِ چھُنہٕ اوٚتام آسان away from the ovary. گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان اَتھ شُگری سبسٹنس سۭتۍ گروتھ یہِ چھِ گژھان ڈاوُنوٲڈ گروتھ چھِ اَتھ گژھان یہِ چھُ یوٗت بَڑان کہِ یہِ چھُ واتان کَتھ سۭتۍ کران ٹچ اووری سۭتۍ آف د فلاور فار کیرینگ فرٹیلایزیشن. اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان لاسٹ پَتہٕ فرٹیلایزیشن ٹھیٖک چھا. This growth of pollen tube in response to chemical substance secreted by stigma of flower is an example of یِتھ سبسٹنس چھِ وَنان اَتھ ریسپانس کَرُن پَتہٕ فرٹیلایزیشن گژھٕنۍ. This is known as chemotrophism. So this is all about chemotrophism. اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ بیٚیہِ اکھ ہایڈروٹراپِزم سُہ پَرو أسۍ بیٚکِس ٹاپِکس منٛز.